kadam ne ndena kada si arabama ne kan tan sabaka tasi ne kan tan sabaka sanga pinane ani duru dana goshi tuma do ne kan mo ani kile no dana goshi tasi ne kan mo wan plaka sanga sabaka dana goshi kari do ne kan ta ani pla sanga tabla ne kan ta ani sabaka sanga sabaka dana goshi jega sport favor ne kan ala na ndi ho mako Liman now, uniquely. Brahma Jara Benson, uniquely. Basil Police Kuma uniquely. Vous l'appelez uniquely. Baliketa uniquely. Ma uniquely. On est sur la base pour Masono. Il y a le style à tout Masono. On est en Algérie, Balan à Boloda Flo. Bakou voilà ça. On me donne championnat de deuxième division, on me donne Canada. Moi, basketball. Pour nous, surprise à Kera. Moi, police musulman, ou bien de l'homme musulman, il y a pas. Ou bien ah, ça n'est gagné, madame. Nous disons la zone de l'unité dans la Ronola. Namborola, avec le championnat européen. Moi, nouvelle entrée. Pour la fin de la chat. Elle est là dans la sabati. En ta souvent. Sel minero la balena. Ambado ni kwaji kogoye. Na ija afoko la dege. Ni dabole do tension to kama. Fona sonna dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ na i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel minero la baleine Miller stevia ni ye jabɛtitɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i y'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara sel minero la baleine kan ninnu jɛnsɛnnen don jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani boutiques kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotaf société Tambadou et frères régulière de l'IS nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotaf tambadou@yahoo.fr. Amalamaw ni bɔra belebelew la a ti sabati k'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Cheikh Tihami Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ la belebele yi a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni fura dakabana ye an ko min ma siro tiamisin n'a y'i ja a fɔ kabako fura giri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fura dakabana ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye san tan ni kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka taa fara minnu bɛ ni bere bɛ aw bolo tension diabète hali ni AVC y'i minɛ furudimi juguman kɔnɔna joli minnu bɛ yen ni yɛrɛ dimi b'u la fura in e k'a dɔɔnin da i bɛ kɛ i n'a fɔ i b'i tugu aw minnu bɛ yen n'aw sago t'aw yɛrɛ la siyɔrɔ la musolakaw ka bana gɛlɛn kɔnɔna joliw ka taa fara règle douloureuse kan bana sidɔnbaliw dabaliw ko o ko n'a y'i kamana gan bana na e k'i jigi sɛmɛ nin kabako fura in na n'o ye Bien le son. Merci. Ah non, moi du follow. Ah moi du follow. Ano Benson. Mɔgɔ b'a réclamer ale bɛ technique la de. Mɔgɔ b'a kɛ ti bɔ ka caya quoi. Ah non, bon anticipé kelen wala c'est bien ça. Voilà. O de b'a kɛ quoi. Inchallah. Voilà. Ano Benson. Attends, je m'entraîne avec toi. 15, 12, 13. Et oui, avec Jackpot 4, vous aussi décrochez le gros lot et changez vraiment, mais vraiment votre vie. Tentez votre chance 2 fois par jour à Jackpot 4 dans tous les points de vente B223 ou tapez le dièse 144 dièse 512 dièse sur votre téléphone. Tous les résultats à suivre sur les réseaux sociaux de Bet223 et sur Renouveau TV après le JT du soir. Jackpot 4 est un jeu Bet223 en partenariat avec CNU Mali, interdit au moins de 18 ans. Jouez responsable. Bonjour. Allez. Ouais, allez. Cool. Ça va. Bien. Ça va. Ouais. La première son. Ça va.
donc personne ma fana jɛra sɔrɔ bɛ cɛ ka fɔ la cɛ ka sɔrɔ b'o de kɛlɛ kan n'o ye burama jara personne bara pelal sidi ni basiru polisi kuma ni bali keta de an ka wulikajɔ ye bali sɔrɔ ma sɔrɔ kan dɔ bolo ouais bura sɔrɔ ma se kunnafoni an bɛ taga fɛngɛ na ko mun taga tarawele n'u b'a wele ko jɔn dɔgɔ taga donc ale tɔgɔ la kubu bɛ senna nin waati kɔnɔna la mais i b'a ye k'a fɔ cinquième journée match tun bɛ senna samedi CFD ale ni AGK olu tun bɛ ɲɔgɔn na AGK seba sɔrɔ 1 ani Kanangolo ASDDO ale seba sɔrɔ CFS kan 2 ani Kanangolo o kɔfɛ FC Sama ale ni AS Buwari tun bɛ ɲɔgɔn na AS Sama seba sɔrɔ 2 ani 1 Talent Foot donc Talent Foot ale seba sɔrɔ Samakɔdega 1 ani Kanangolo FC Kureji donc ale buruna ASD ka ɲɛkɔrɔ 1 ani Kanangolo 3 ani 1 Mudaga Traoré n'o ko jɔn taga Samakɔkaw fɛ donc a ye kunnafoni dama nin waati kɔnɔna na donc a to kɔnɔna la a b'a fɔ district 3 mɔgɔ fana olu fana ka kunnafoni bɛ championnat bɛ yan i ka cɛ ka kiwu a ye sɛbɛn sɔrɔ FC Simen FC Simen donc i b'a ye k'a fɔ u ka 14e journée a match tun bɛ senna Dirisa Kulubali n'o wele ko Arawulu donc a ye kunnafoni dama nin waati kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ semaine kɔni ale sɛbɛn sɔrɔ Arawulu ka kunnafoni na donc semaine sɛbɛn sɔrɔ 2 ani 1 ale y'a sɔrɔ Arasini sanfɛ donc a y'a sɔrɔ Asinyami ale CFA ale sɛbɛn sɔrɔ ka 8 ani Kanangolo FC Santos donc ale ni Samakɔ Farakɔ olu ye sɛbɛn sɔrɔ 1 ani Kanangolo Dirisa Kulubali Arawulu a ye kunnafoni dama nin waati na bura ma fɔ idan bɔra buran bɛ sport kunnafoni na nin ye détection de talent mun bɛna kɛ bura bɛ k'a fɔ académie u kama ko Marseille Académie de Barcelone donc fɛn min a détection bɛna kɛ a bɛ kɛ kalo tile 6 ka kuncɛ kalo tile 7 septembre kalo 2021 a bɛ kɛ ASV na Grand Tigo kɔ fɛ buran détection de talent académie min bɛ yen n'a bɛ Barça tɔgɔ la u bɛna a baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bura ko mɔgɔ bɔlɔntɔn na denmisɛnnin minnu citelen bɛ san 16 ani san 17 kan donc n'u ye test kɛ Mali la yan burani minnu kɛra u ka choix ye mun mana don u ka laɲiniw kɔnɔna na u bɛ taa n'olu ye Barcelone tɔ minnu bɛ yen olu bɛ to Bamakɔ yan ka école de foot kɛ ka formation fana k'olu kunna san wɛrɛ n'u nana ka na test kɛ tuguni n'u ye bɔlɔntɔnna minnu ye minnu fana ka ɲi u bɛ taa n'olu fana ye Barcelone donc a bɛ kɛ du 6 au 7 septembre 2021 a bɛ kɛ ASV na donc bura ko mago bɛ bɔlɔntɔnna na minnu si bɛ san 16 ani san 17 donc frais d'inscription o ye dalasi 4000 ye ne b'a k'i inscrit 4000 awɔ mais minnu bɛ ni m'a ta wari tɛ segin dɛ wari tɛ segin minnu fana bɛ yen n'u b'a fɛ ka to a centre kɔnɔ ka kɛ centre football ka centre école de football a écoledenw ye mɔgɔ 12 bura bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ka dalasi 1000 sara comme frais d'inscription o ye minnu b'a fɛ ka to centre kɔnɔ ye mais pour ka test gansan kɛ o inscription ye dalasi 4000 ye donc ni mɔgɔ mago bɛ minnu ma inscription kɛ mɔgɔ bɛ se inscrire minnu kɛrɛfɛ olu ka numéro filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ Umar Gindo bura ASCO kɔnɔna na a bɛ se k'ale wele 76 44 09 18 76 44 09 18 ou b'a ka wele kɛ 66 77 95 40 66 77 95 40 ou b'a ka 76 08 46 44 Papa Aïdara Papa Ba bro ASCO secrétaire général ale de kibaruya la sisan Papa Ba da kunnafoni di yan olu de information d'a ma olu de b'a la k'a labɛn Papa ye ASCO secrétaire général la awɔ ale de secrétaire général Kutuba ye donc olu de kibaruya di donc denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u mago b'a la détection min bɔra sérieux ba de b'a la ka sɔrɔ kɛ tɔw yɛrɛ de bɔ Espagne ka na tile 2 kɛ Bamakɔ yan kalo tile 6 na tile 7 denmisɛnnin minnu bɛ yen ni o sera k'u ɲɛ fa dɔrɔn burabuta ni Espagne ta kana t'a la mais olu tun kan ka Madrid de dɔrɔn Barcelone tɛ o de Barcelone b'a sɔrɔ hakili bɛ denmisɛnninw na kɛ an bɛ farafin ɲɔgɔn de k'i nata n'a y'o sɔrɔ baara banna Madrid de ka di ye ayiwa n'an bɔra yen bura fɛn min ye coupe ORTM édition 2021 fɛn min ye an ka doyen Djibril Traoré bura a n'a ka élément bɛɛ lajɛlen u ka baaraw bɛ sen kan bi dimanche na sa balontan kelen bɛ kɛ stade Mori Konate ale kɔnɔna na bi 16h waati commune 5 ale ni commune 6 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ nin bakuruba in na commune 4 ale bɛ exempté donc 3e journée ale baaraw bɛ continuer samedi nata i b'a ye k'a fɔ stade Mori Konate ale kɔnɔna na commune 3 ale bɛ commune 2 bisimila nka bi wulɛ na u b'a ye ni jama mɔgɔw ka bɔ ka ca kosɛbɛ ka taa kɛ commune 5 ani commune 6 a balontan bɔra kɛ ka taa kɛ a seere n'an bɔra yen an bɛ na an ka district kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ district 3 donc kibaruya dira déjà donc an bɛ bɔ yen bura i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa basketball ale kɔnɔna na coupe du Mali basketball de finale bɛɛ lajɛlen taara ka ban bura finale su donna ne ye kabako de y'a la o de ye nɔgɔya ban o kɛra dɛ muso ta tɛ yan muso ta kabako kɛra muso fan fɛ AS Police joli b'a se
bura julu bɛ se b'a sɔrɔ 51 polisi ka 47 tɛ ala yɛrɛ fɔ a tɛ ka fɔ dɛ bura ɲinata ye ɲinata tɛ se ka minɛ dɛ bura o t'a fɛ sanu negeni ka da bilen de jula muso la o t'a fɛ sanu negeni ka da fo n'o y'a da sɛbɛn na sinon kurubali la ɲinɛ kɔni polisiw tɛna sanu negeni da parce que wuli ye minɛ na sanu negeni fana b'a kɔrɔ de fɔ n'o yɛlɛ si ma ja siga t'a la o muso la ka kelen fɔ ye bura Kalaban Sport ale ni Stade Bamako musolakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cette fois-ci n'a sɔrɔ Kalaban Sport tun ye se b'a sɔrɔ Stade kan phase de poule la bura Stade ka juru sara 86 Kalaban Sport ka 57 donc Kalaban musolakaw bura dara joli la wɔlɔkɛw ka musomaninw ali wɔlɔkɛw Stade bɛ bolo pari bolo fila la Stade bɛ pari bolo fila la championnat ni coupe du monde pop ma nɔgɔn dɛ i ka fila bɛ ta ou i ka fila bɛ jɛ donc cɛlakaw fan ye bura AS Mande ale ni commune 6 olu fana ɲɔgɔn sɔrɔ parce que gɛlɛmanba kɔnɔ mais Mande bɛ se b'a sɔrɔ 68 commune 6 ale ka 59 Stade Bamako ale ni polisi fana tun bɛ ɲɔgɔn na cɛlakaw fan fɛ bura mais cette fois-ci polisiw ye se b'a sɔrɔ 65 Stade ka 59 donc finalisiw donna musolakaw fan fɛ joli b'a Stade Malien Bamako joli b'a se bura de nin choc ye dɛ cɛlakaw fan fɛ AS Mande ale ni AS Polisi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc nin bɔra kibaruya kɔnɔna na nin ye finali affiche ye parce que pour coupe du Mali ale sira fɛ bura grand passi allo ça va Kulukoro kunnafoni jumɛn bɛ Kulukoro nin waati in na ale daminɛ ka kɛ édition fila bere fila da na i ka dɔ fɔ Kulukoro sa jara asikɔnna a bɛ minɛ ka basɔgɔ lamara kɔnɔ yan sabula a ka kɛ édition nin nin équipe belebele fila bɛ Kulukoro kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a a balontan fɛ kosɛbɛ Sabiri ani Plateau 1 i ka dɔ fɔ balontan de bɛ Kulukoro da na jara asikɔnna la o bɛ bɛn ni jumɛn fɛnɛ ye fɔlɔ i ka dɔn an bɔra joona joona Sikaso kunun directement ka na équipe kunbɛ fɔlɔ yan nɔ bala Kulukoro yan donc équipe mu n'a a qualifié le US beaucoup pas ça va fort elle a gagné sur le bout à ka papa be yele ne ala ya ne donc en sur le cas du jour maintenant 14 filles ou peut Kulukoro kono donc be fala kana an no a to sur la Kulukoro so très tard de la ka ba am se ka fo mais ou be ake i ka fo ça ya ake la mo di kon la la donc mais Kulukoro fait le poli no e ka no ka fo tout ni bala bi tama ta équipe kunde ni o ye US beaucoup pas par magaji Bernard Tapi ala ka application ani volontaire ani maire bɛɛ de sigile bɛ kan kɔnɔni kɛ silence kan 14 heures denmisɛnw bɛ to e b'a dɔn Kulukoro yɛrɛ bɛ kɔnɔ k'u kunbɛn mais depuis tout à la fois i ka dɔn ka fɔ bɛnkan min dɔw bɔ k'u kunbɛn u bɛ sɔrɔte ka don ka taa fo Sadiya ali kɔnɔna la ka taa bɛn ni i ka dɔn ko Amadu Sakɔ ka kɛ émission fɛnɛ o jama sigilen fura kelen donc petit fila de b'an bolo wa i ka dɔn fɔ Sadiya ali kɔnɔna la sisan donc an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen Kulukoro ka di nisɔndiya ka ɲi Kulukoro kɔnɔna ye sabula Kulukoro équipe min bɛ yen n'a a bɛ US ba a yɛlɛnna o nisɔndiya bɛ bɛɛ lajɛlen na an sigilen don ka a mɔgɔw b'an kɔnɔ ayiwa ɲɛmɔgɔw ka Kulukoro k'u jija u kana sɔrɔ a sisan sisan sinon fɛti b'an bolo d'accord donc i ka dɔn kunnafoni min bɛ Kulukoro nin wagati in na mun na sera balimakɛ bolo n'a bɛ fɔ ka ko grand parti ka bɔ arajo bɛɛ ba kan na Sanakɔrɔba an cɛ ka kumuni ko Amadu Daje a final la joli yɛrɛ ka ca ni journaliste Kube Valeri bura Kube Valeri ni Babi yɛrɛ ka fédération kun tɛ Kube Valeri kun ka bɔli Kube Mali Valeri o joli a ka ca dɛ a ka ca bi Jakarta fana filɛ di maire jɔre maire bitɛri hali ni m'ale maire hali bitɛri final salon final la Basi y'a wele ko joli yɛrɛ ka ca ni journaliste ayiwa basi tɛ n'an bɔra yen bura an bɛ don sport masale kunnafoni na fɛn min coupe Adama PSG deuxième édition Guana musolakaw fɛ Bamakɔ yan tako filanan baaraw bɛna daminɛ ko ni maa min kɛra vainqueur ɲina misi kelen bɛ d'e ma ni min kɛra deuxième sagatigi kelen a parrain ba Lasine Traoré dɔ bɔra ko liste dépôt olu délai ye kalo tile 30 le 30 août n'a sɔrɔ mɔgɔ ma se e tɛna ye kɛnɛ kan tuguni liste n'i b'a déposer bɛ darasi 1000 da kan kun frais de participation na liste ka bɛ se ka ma min wele o ye Jamanɛri ale ka numéro 79 40 82 27 ou bien a bɛ Thierry wele 76 13 21 91 ni bɔra baro la bura fɛn min coupe Adama PSG Ghana musolakaw fɛ yen an b'a kibaruya d'a ma ladira ale kɔnɔna na bura pele n'an bɔra yen an bɛ na yɔrɔ fɛ commune 1 na bura i bɛ k'a fɔ kunu commune 1 championnat 3e division a baaraw kun cɛra mais bura kabakoba de kɛra commune 1 kɔnɔna na i b'a fa dɔ yɛrɛ kɛ bura enquête ka kɛ ni match fila in kan karidasi équipe 4 bura n b'a f'i ɲɛna kunu u donna ɲɔgɔn na a ma diya dɛ bura équipe 4 in bɛɛ ye match aller simple de don
bɛɛ tun ye bɔko kelen ye ka ban bɛɛ ka point ye kelen ye FC Badian ale tun bɛ ka Lamatara bisimila Kingi ale ni AS Baka o bangolo tun bɛ ɲɔgɔn kan Lamatara ale tun ye Kingi ci déjà donc b'a yira k'a fɔ ni Lamatara gagné a bɛ taa comme favori bura premier mi-temps waati min na Badian ka 1-0 bɛ Lamatara la o kuma mɛnnen i b'a ye k'a fɔ Kingi o b'a sɔrɔ Kingi fana ka 3-0 bɛ Bangolikaw la bura bɔlɔnda de bɛ continuer o la o b'a sɔrɔ Badian ye Kingi ci AS Ba ale fana bɛ Lamatara ci donc bɛɛ tun ye ɲɔgɔn ci bura waati min na Badian ka 1-0 bɛ Lamatara la saga 71 1-0 Kingi kɛlen ko mais o y'a sɔrɔ Kingi fana ka 3-0 bɛ AS Ba la bura AS Ba Bangolikaw olu bɛna o match renversé k'o kɛ 8-3 8-3 k'o kɛ Kingi la or que Kingi ka 3-0 de tun bɛ yen mi-temps na mais u yɛlɛnnen mi-temps na Bangolikaw ye 8-3 de kɛ Kingi la o ta bannen waati min na Badian fana ka 1-0 bɛ à la 75e minute olu fana kɛlen k'a mɛn k'a fɔ ko AS Ba ye 8-3 kɛ ninnu na ko match b'a fɛ ka ban saga 58 na olu fana y'u bolo jigin bura i b'a ye k'a fɔ Lamatara fana y'a bolo jigin Badian fana 7-3 k'olu la kunun or que Lamatara ka 3-1 de tun bolo à la 75e minute mais Badian de y'o bien égalisé bura ka gagner 7-3 ka kɛ champion ye est-ce que i kuma in faamu 75e minute Lamatara ka 3-1 bɛ Badian na 15 minutes kɔnɔ parce que Lamatara calculé non déjà 15 minutes kɔnɔ Lamatara kun bɔra la de o olu bɔlen don la o bɔra la 15 minutes kɔnɔ Badian de ye o bien égalisé bura ka 7 don Lamatara la Kingi fana ka 3-0 kun bɛ Bangolikaw fana na olu fana bolo jigin Bangolikaw fana 8-3 k'olu fana na 3-0 kɔfɛ ka o bien égalisé ka 8 k'olu la an kɛ ka kɛ nin kan nin tɛ bɔlɔndan ye dɛ awɔ Lamatara kun tɛ se ka filer de la o bɛɛ tun bɛ se ka qualifier bɛɛ ka sɔrɔ b'i yɛrɛ bolo ni dɔ gɛra o bɛ dɔ ka sɔrɔ gɛra voilà bɛɛ ka sɔrɔ b'i yɛrɛ bolo mais ni dɔ gɛnna o bɛ score dɔ la o bɛ dɔ ka fɛn tiɲɛ o dɔ ka sɔrɔ tiɲɛ dɔ ka sɔrɔ tiɲɛ a gɛlɛyara dɛ mais balontan fana don a bɛ se ka kɛ fana ayiwa basi tɛ an ka bila minɛn kɔnɔ balontan mais tout est possible tabarikala n'an bɔra yen an bɛ taa fédération malaise football ale kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin waati in na assemblée générale ordinaire 48e assemblée bura a baara kɛra kunun an bɛ taa se 10 kɔnɔ hôtel millennium ale kɔnɔna na donc kɛnɛ kan kunun bura tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ fédération malaise football u tun ye nin assemblée in boloda a tun kan ka kɛ le 27 décembre 2020 nka ka kɛ ni FIFA tasi ka lettre dɔ ye u y'a ɲɔngiri bura segin de kɛra o kan kunun a kɛnɛ kan délégué ma 85 bura bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ hors du jour la fɛn min tun b'a kɔnɔ o ye rapport d'activité saison 2019-2020 Mali voix taara fo ma 85 la 85 o ka ɲi sinon fo an ka voix kun ka dɔgɔ dɛ kun ka dɔgɔ mais sisan kɔni ligue 1 bɛɛ fila ye fɔlɔ 55 52 wa joli bon fɔlɔfɔlɔ la 56 voix de tun a bɔra la ka national 2 la mais sisan 85 délégués de bɛ yen sisan 85 voix hali n'u bɛ dɔ fara u bɛ se ka dɔ fara dɔ bɛna fara kan ni ligue football ligue professionnelle n'o créé la dɔ bɛ fara kan donc kun an bɛ se k'a fɔ bura ni hors du jour kɔni fila a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ à l'unanimité délégués bɛɛ bɛ jɛn n'a ye donc fɛn in yɔrɔ kɛra mun ye o ye baara minnu kan ka kɛ nata in na n'o ye élection tɔgɔ assemblée fila wɛrɛ minnu kan ka kɛ ou bien 3 ɲɔgɔn na ka commission électorale sigi n'o banna ale fɛnɛ bɛ assemblée wɛrɛ labɛn pour que ka commission élection fɛnɛ k'o senfɛ ani relecture des textes donc assemblée tɔtɔra 3 o yɔrɔ kɔni na question minnu bɛ délégués bolo n'u y'a question posé a baara tun b'a fɛ ka gɛlɛya dɔɔni i n'a fɔ ɲɛdɔnbaliya senfɛ nka Seku Jogo Keta bɔra Florentino Perez kunun a ye assemblée bɛɛ lajɛlen de lafiya a ye kuma ta ka texte ta ka article dɔ ta k'a kalan bura délégué bɛɛ y'a faamu bɛɛ ye mankan suma question bɛ dɔw bolo olu m'u ka question posé de bura k'u y'a faamu Seku Jogo Keta a m'a fɔ ɲɛna dɛ jama bɔlen kɛnɛma mɔgɔ tɛ jɔ hôtel kuru kɔnɔ bura an bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ Segu b'a sauver la fédération Segu b'a sauver la fédération il a sauvé le comité exécutif an y'a kuma fan bɛɛ fɛ kunun o de kama n ko minnu bɛ n'u bolo b'a la bi u ka ɲɔgɔn consulter n'u ka décision dɔw ta parce que n'i ko texte ko bi na an tɛ k'a flatter dɛ mais a bɛ texte dɔn Segu bɛ texte dɔn donc kunun vraiment a ye assemblée bɛɛ lafiya c'est le même vieux min bɛ se min na ka d'o ma baara banna c'est juste ça donc a kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nata in na donc ko mɔgɔw bɛɛ ka u ka hakili kɛ kelen ye u ni fédération bɛɛ ka jɛ k'u bolo ɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka assemblée dɔ organiser pour que électeur tɛ se ka kɛ ka texte ninnu adopter o tɛ se ka kɛ bɛnbaliya kɔnɔna na k'u ka temps di bɛɛ ma délégués bɛɛ ma ka texte ci bɛɛ fana ma bɛɛ ka kalan k'i référer kan k'a kalan ka ɲɛ k'a faamu i b'a fɛ ka yɔrɔ minnu ka fara ou minnu ka bɔ a la olu ka kɛ pour que 2/3 de ka sɔrɔ salle kɔnɔ ka texte k'a valider parce que kafu ni fɛrɛ mago bɛ an ka texte ninnu na donc n'a ma se ka valider a bɛ gɛlɛya donc k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Segu kɔni y'o ɲɛfɔ délégués bɛɛ ɲɛna ka ɲa bura délégués fana y'a faamuya vraiment u bɛɛ jɛnna n'o fana ye o fana validera donc u bɛna texte ci bɛɛ ma bɛɛ kɛ a kalan k'a lajɛ
il b'a fait minnu ka faraka i b'o faraka minnu bɛ bɔ a la i b'o fana bɔ a la délai kɔnɔ statutairement pour que ale fana ka se ka passer assemblée fila wɛrɛ bɛ kɛ ka commission électorale commission d'appel des élections k'olu éli après ka taa commission indépendante sigi bura bɛɛ kɛra o fana kan donc kunun ta in kɔni bura cérémonie d'ouverture yɛrɛ bannen travaux yɛrɛ ma tɛmɛ heure 1 minute 30 kan 1h30 minutes tellement bɛn kun bɛ yen mɔgɔ lafiyara kunun dɛ kɔlɔkulu jɛlen de bin fɔ an ma nɛni kan mɛn an ma wɔwɔ kan mɛn foyi polisi yɛrɛ tun tɛ jan ka mɔgɔ sama balontan ka taa ɲɛ polisi minnu bɛ yen bura dɔw de sigilen sunɔgɔra salle kɔnɔ yen o b'a yira ko bɛn bɛ yen o de ka ɲi baara kun cɛlen Seku Jogo Keyita an y'a ɲininka an ka bɔ kunna an k'o bila an kɔfɛ an ka bɔ kunna donc Seku Jogo Keyita bɔra an y'a ɲininka étant président du club an ka ɲininka vice président an y'a ɲininka ale ye club ɲɛmaa a bɛ kɛnɛ kan yan bi Seku Jogo Keyita ye min fɔ kunun an ka jigin ale la. Yala lamɛn jɛkulu bɛɛ fɛ assemblée min filɛ nin ye min kɛra sɔgɔmada in na assemblée tun bolodara a mɛnna mais bɛɛ b'a dɔn komi ko crise tun bɛ Mali balontan na a tun fanna mais maintenant o reprise de kɛra bi ka se ka yamaruya kɔnɔna la olu ye directive min di an y'o de kɛ walasa assemblée nin bɛ kɛ donc a point bɛɛ taara en même temps an ye an projeté don nataw kɔnɔ ka assemblée wɛrɛw kɛ ni min ye relecture ye ani ka commission ninnu bila en place o de baara kɛra. ayiwa sani kan délégués bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan yala ko bi ta an y'a ye a baara tɛlɛra ni don dɔ ta ma kɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ maamuso min bɛ kɛnɛ kan ni délégué fɛn o fɛn nana bɛɛ fɛ mɔgɔ kɛra kelen ye fɛn dɔ min tun bɛ n'o ye point inscrit à l'ordre du jour ye bɛɛ kɛra bɛɛ kan. awɔ bɛɛ kɛra bɛɛ kan a tɛna fɔ assemblée in fana kɛra fila de puisque extraordinaire dɔ kɛra ni budget kɛra o la min tun y'a point tɔw de o de kɛra donc mankan ma bɔ a la o ma bɔ a la an y'a kɛ comme on dirait dans la confraternité bɛɛ bɛnnen don an y'a kɛ an bɛnna ko kelen kan donc assemblée kuncɛ. parce que a ka assemblée ma olu kan ka kɛ le 27 décembre tɛmɛnen commission ko kuma tun b'o kɛnɛ kan yarɔ bi n'a fɔra ko ka segin o assemblée kelen kan commission tɔw ka ban place bi munna o ma nɔgɔ olu bon o ye ɲininkali gɛlɛn mais commission ninnu assemblée wɛrɛ de fixera sisan pour que ka commission ninnu sigi n'o ye mois d'octobre ye bon il y a hakilina de kan mais n'ala sɔnna ma a ma tiɲɛ an y'a rattrapé commission ninnu bɛ sigi mois d'octobre la. ayiwa président an y'a ye mali kɔnɔta y'a fɔ cogo min na crise tun b'a kɔnɔ san caman ni assemblée nɔgɔ bɛ kɛ a bɛ kɛ ni wawo ni furufuru mɔgɔ bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ mais nin ye assemblée filanan ye surtout aw ka bureau naani de aw ka assemblée an bɛ se ka fɔ filanan ye a bɛɛ bɛ kɛ bɛn ni kɛlɛ kɔnɔ baaraw bɛ teliya o b'a yira k'a fɔ ko bɛn b'a la ka na welekan jumɛn bolo ka ɲɛsin mali fédération mali football a membre ma. sisan daminɛ fana tun ye tilefɛ kɛlɛ an tun nana tension an bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ tension balontan tun tilebelen don tubabuw b'a fɔ cogoya min na en deux camps donc diyagoya o tension tun tɛ mais comme o élection banna mɔgɔw bɛ dynamique wɛrɛ kɔnɔ n'o ye bɛn ye walasa balontan bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na a explication ye o. ayiwa ni tun ye Seku Jogo Keyita Florentino Perez kuma ɲɛna dɛ Burama de kɔnɔtɔ mɔgɔ bɛ lafiya de ale kɔfɛ Mamutu Touré Bavie fédération mali football a président ba Noël Le Graye Bura kunu ta yen n ko baara in teliyara de a kɛra ka ɲɛ cɛ ɲɛna teliyara kunu a tilalen a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bamanankan na tulonka jɛna k'a di mɔgɔ ma an ka tigɛ Mamutu Touré Bavie fédération président ba an k'a lamɛn. bon an nisɔndiyalen don ka d'a kan an nana lajɛ min na ala ye lajɛ in timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ la mankan ma bɔ a la a kɛra bonya ni karama an ye min fɔ mɔgɔw ye fédération baara maa kelen ka ko tɛ an bɛɛ lajɛlen ka ko don an ye minnu inscrit la min y'a nisɔndiya ko bonyalenba yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen an ye min constaté délégué 80 ani délégué 5 o de ye nin assemblée participé o de welela wa an bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ kelen ma o ye tamasere ɲumanba fɔlɔ ye tamasere filanan o ye minnu sumɛnna assemblée y'a point bɛɛ adopté à l'unanimité maa kelen ma taa a contre-courant o ye satisfaction ba filanan satisfaction ba sabanan ye nin bɛɛ kɛra bonya ni karama ni majigin kɔnɔ kɛra aw yɛrɛ ɲɛna déléguéw ni fɛn bɛɛ kumana bɛɛ ye bɛn de boloda donc an b'a ɲini aw fana fɛ aw minnu y'an ka kunnafonidilaw ye aw minnu bɛ nin baara la kabini san caman aw ka kumakan ninnu na se n'o ye adamadenw cɛ fɔ k'a ɲa kuma o rôle b'a aw bolo et je suis convaincu que aw b'o kɛ k'a ɲa assemblée in kun cɛra bonya ni karama min kɔnɔ o bonya kelen ka to an fana ni aw cɛ parce que depuis dugu jɛra aw bɛ yan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'aw ka organew fo aw fɛn fɛn nana ka na baara in diya an bolo vraiment an nimisi wasara kosɛbɛ ala k'a diya ala ye ala ka jamana dɛmɛ. assemblée tun ye assemblée a daminɛ kɛra min conclusion kɛra min aw bɛnna mun kan.
bi assemblée ñoo fo ma kuma damne la peut-être à ma femme assemblée qui est assemblée mi convoquera en 2020 autour de tuer pitaille bon comme assemblée ordinaire minnu b'a kɔnɔ a bɛ an ka statut de kɔnɔ donc point dɔw kun b'a kɔnɔ olu kun débattira assemblée dɔ kɔrɔlen donc olu ma o kuma ma fɔ bi minnu fɔra bi o ye an ka rapport d'activité n'o ye san kelen kɔnɔ fédération yɛrɛ ye baara jumɛn kɛ Mali ballontan ka tagali ɲɛ kan a ye programme kura jumɛnw da donc o de présenté la secrétaire générale fa y'a débat yɛrɛ ma ko la parce que bɛɛ y'a faamu k'a fɔ fɛn fɛn bɛ sɛbɛn in kɔnɔ an ye o bɛɛ lajɛlen waleya ala barika la donc mɔgɔw ye o adopté à l'unanimité fɛn filanan min n'o o fana tun importantnen don bi o ye an ye sɛbɛn kura minnu dilan donc o sɛbɛn kura minnu dilanna n'an b'a fɔ olu ma nouveau texte parce que an nana balontan in ɲɛmɔgɔ la tuma min na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ farafina fédération minnu bɛ yen ni u ka document ma sabati kosɛbɛ Mali b'o la donc an ye document kuraw dilan 4-5 ɲɔgɔn de tun bɛ Mali la mais document kura 13 dilanna ka fara o turu in kan k'a kɛ 18 ye donc o 18 bɛ balontan fɛn bɛɛ de ta n'i y'a lajɛ bi farafina o 18 bɛ jamana min bolo o tɛ tɛmɛ jamana 3 kan peut-être Mali de bɛna k'a 4 na donc an y'o yamaru ɲini assemblée fɛ pour que olu fana ka se ka yamaru d'an ma an ka assemblée kura boloda o textew ka ci bɛɛ ma bɛɛ k'i hakilina di an ka sɔrɔ k'o kɛ hakilina sɛnsɛnni ye min bɛna dore laban ka na Mali balontan ta ba la question soumise fana tun bɛ bi ordre du jour kɔnɔ o ye maa minnu ye a yira k'a fɔ nin ko masina bɛ fédération ka taabolo la an hakili a kan ka kɛ tan o question soumise fana o kɛra aw ɲɛna puisque a essentiel bɛɛ tun bɛ compétition ni commission indépendante ko ninnu de kan bon comme Tassi tun y'o jugé an y'a yira k'a fɔ bon nafa t'o o kuma la bi bilen puisque o jugera kaban Tassi fɛ mais nin bɛɛ kɛra bonya ni karama kɔnɔ an ye ɲɔgɔn faamu nin bɛɛ la mankan foyi ma bɔ a la et tout le monde a accepté donc o de ye bi assemblée yɛrɛ nisɔndiya ko belebele bon an bɛ wele kan ayiwa bura baara kɔni kuncɛra ni cogo in na ta kunun fɛn min hôtel Millennium ale kɔnɔna na 48e assemblée générale ordinaire fédération de football ale kɛnɛ baara min kɛ san kɔnɔ awɔ ko bɛɛ a voté à l'unanimité 85 délégués bura bɛɛ tɛgɛrɛ de fɔ ko baara ɲɛna k'a baara ɲɛna o kaɲi o t'an ka kuma bilen dɛ ni délégué yɛrɛ ko club tigiw ni ligue n'u de ko maa 85 bɛɛ ko k'a ɲɛna o t'anw ye bilen dɛ baara ɲɛna u ka continuer donc bɔra an bɔra yen an bɛ to fédération kelen kɔnɔ olu ka compétition baaraw bɛ senna nin waati na n'o ye saison datugu ye an bɛ se k'a fɔ fɛn min montée en première division entolaciw bɛ senna bura Bamako ni Sikaso nka an bɛ se k'a fɔ Sikaso ta ale kɔni kuncɛra pepewu ka ban US Buguba ale kunnaja sɔrɔ bi yɛrɛ u kan ka don Kulukɔrɔkaw fɛ walasa ka taa bisimila minɛ u jabala la donc olu kɔni kɛra ŋana ye Sikaso kulu kɔnɔna na Buguba yɛlɛnna Bamako ya bura baaraw fana kuncɛra kunun an bɛ se k'a fɔ de ka sababu kɛ bɔlɔnna tɔ journée kelen nka AFE Bamako champion bura a ye sɛbɛn sɔrɔ kunun tuguni k'a ka victoire de la phase 3 la Mati Kwala tuguni ale fana bɛ yɛlɛ première division na donc kunun sa o bɔlɔntan kɔni kɛnɛ kan i bɛ k'a fɔ AFE ale ni Réveil Club de Bafon olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bura bɔlɔntan kɔni an bɛ se k'a fɔ a ma kɛ bɔlɔntan gɛlɛn ka sababu kɛ AFE bɛ sɛbɛn sɔrɔ 3 ani Kanangolo Réveil Club de Bafon kan or que ni Kayikaw tun gagné n'o ye Réveil Club Bafon ye u tun bɛ kɛ kuru 7 olu tun bɛ se ka AFE inquiété dɔɔni nka kunun a ma ɲɛ min kɔ AFE y'u ci tuguni 3 ani Kanangolo a kɔni bɔlɔntan bɛ kuncɛ kan dɔrɔn kuncɛlen an gɛrɛla degeli capitaine na an y'a daminɛ Hawa Keita la Réveil Club de Bafon jalatigi dɔ a ye min fɔ kunun bɔlɔntan kuncɛlen kɔfɛ cɛ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ale bangenen mun kan ka taa déclaration kɛ dɔgɔtɔrɔso la a fɔra ko Hawali Keita quoi o ye cɛ tɔgɔ ye o tigi taara fɔ ko Hawa donc dɔgɔtɔrɔmuso fana y'o sɛbɛn papier ma taara mairie la mairie fana o sɛbɛn dilan o bɛ se ka rectifier o non a ko k'ale tɔgɔ ye Hawali de Hawali Keita ni ta kɛra déclaration min fɛn na an to lycée technique la mun ye lycée des jeunes filles u y'a dɔ orienté ko Tɛnɛ Angoyiwa Tɛnɛ Angoyiwa ja o ye cɛ ye u y'o orienté lycée jeune fille la école taara an bɛ k'olu kalama jeune fille musokɔrɔba k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna yɛrɛ k'aw faga ko o tigi muso cɛla ye jeune fille la ye sanjɛri mama voilà effectivement mais hali dɔw fana fɛ yen i b'a sɔrɔ sisan a dɔw bɛ sɔrɔ filani dɔgɔnin ou bien filani kɔrɔkɛ dɔgɔ dɔw fɛ yen nɔ a cɛ n'a musoba bɛ wele tɔgɔ kelen fana na i y'a transféré joona ka bɔ jeune fille la o y'a bila ka taa est ce que m'a bila ka taa lisansiya la ale tɛ se ka to yen sinon kunun an ye tɛmɛ ɲini an kun bɛ ko Hawa muso a ko non muso tɔgɔ tɛ ko Hawali de don Hawali Keita min taara déclaration ko de filila ka ko Hawa
o fana sɛbɛnna dɔgɔtɔrɔso la k'o bila ka taa mairie la wolo sɛbɛn dilanna licence fɛnɛ dilanna n'o ye est ce que ka to waati fo salo ma se ka yɛlɛma cogo sɔrɔ la ayiwa an ka jɛ ka Hawa Keyita an ka yɛrɛ lamɛn Hervé Claude b'a fɔ jalatigi don effectivement il y a pas mal de thèmes là volontaire d'amener tout ça c'est le bon système mais donc il y a un modèle donc parce que quand il y a volontaire pour regarder donc système de tout ça vous bloquez donc mais il s'appelle un bolo là c'est un système donc j'ai qu'il a le problème donc tout comment il équipe pour elle donc nous maintenant on a nous on a et puis on entraînement dans notre journal donc on a été quoi et puis boy ni tout mal lancé puis on dit victoire ni tout mal lancé victoire parce que quasi pour moi pour quatre points bon donc aye pour ne plus garantir si 3 points sur mais que ça contre donc on est tout alors ça va vraiment préparer ayiwa ni tun ye Hervé Claude b'a fɔ jalatigi kuma kan ale kɔfɛ sa Lasile Sumaworo ale a fɛ jalatigi kunu a yɛrɛ bi kelen sɔrɔ ka don a ye min fɔ balontan kun kelen kɔfɛ an ka jɛ ka Sumaworo ale lamɛn si ay sabara ya apri pare kami salam de to ay ala ke salam masira ay woni na ay am sira ala e bot ni wor na ma do a bi ay la ko su da ko be ni wa bay den son to wa du to wa si wala sira mais sona no kami ni prem dan wo ma si ba ko fe même sona ma apri pare wa ayiwa balontan kɔni bɛ kun cɛ o kan saba ni kanangolo bolo ale kɔfɛ sa fɛn min L8 ka bɔ Kidalikaw fɛ ale ni Espérance Sportive Médine olu fana ɲɔgɔn sɔrɔ Segu champion se b'a sɔrɔ L8 ka kunu 2 ani kanangolo a y'a sɔrɔ tɛ bɔ kɛ ka sɔrɔ kɛ fɛn min mɔgɔ min ɲinɛna o donna ka ban entourage kun cɛ ni an kana degeli capitaine fana na Alassane Maïga ale Espérance Sportive Médine a jalatigi ye kunu a ye min fɔ balontan bannen kɔfɛ an ka jigin a lamɛn wa filan mene la bon vraiment en fait nous pas passer a ko minɛnw ta banna la quoi on a man sigi a tɔri la kɛ sisan parce que n'anw tɛrɛ match donc an sera ka mun kɛ n'o ye victoire ayiwa kɛra Segu champion kana monter kɛnɛ kan entourage 4 sebaya 2 a cɛra siɲɛ kɛlɛ 2 bɛ kelen kɛ n'a fɔra i k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan entourage i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ bon ni an ɲininka bon ne kɔni bolo an ka parcours aw sara bon mais anw bɛ laɲini min nɔfɛ cɛ nin anw na kun ye nin ka yɛlɛ première division na moins ka na an match bɛ gagner bon ala ye latigɛ donc vraiment pour moi san wɛrɛ n'ala sɔnna ma an b'a préparer ka bɛn san wɛrɛ ma inchallah ayiwa ni tun ye capitaine Filalu kumakan ye kunu n y'a fɔ cogo min na baara kɔni bɛ continuer Bamakɔ a bɛ kun cɛ mardi don 5e journée ale baara bɛ kɛ kalo tile 24 stade Mamadu Kunata ale kɔnɔna na 15h30 waati Hervé Claude Bafon ka bɔ Kiɲɛmakaw fɛ Kayi champion ale ni L8 FC ka bɔ Kidalikaw fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AJS de Bourem 17h30 ale bɛ Afrik bisimila fɛn min Espérance Sportive Médine ale kɔni bɛ doso déjà olu ka montée banna ka ban olu taara so ka ban donc baara kɔni yelen an bɛ se k'a fɔ club 2 kɔni yelenna ka ban baara banna pewu Hervé Afrik Bamakɔ yan ale ni US Buguba Kulukoro champion Sikasokaw fɛ olu baara kun cɛla Burapeli an bɛ se k'a fɔ ni tɔn 2 bɛna fara première division kan Bura an bɛ se k'a fɔ Mali championnat Mopti Tombouctou Gao Kidal club team bɛ den na Segu club 1 Kayi club 1 Sikaso club 1 Kulukoro équipe 2 a tɔ bɛ Bamakɔ ye non bro ne ma disposition ta championnat la min kɛ championnat de Bamakɔ ye a kɛra championnat de Bamakɔ a kɛra ka ban mun na équipe bɛ région na Kulukoro équipe 2 bɛ olu bɛɛ Bamakɔ équipe ye Buguba Dugu 7 olu bɛɛ kɛra Bamakɔ fɛn bɛɛ bɛ yan n'a bɔra région yɛrɛ la IS Kita dɔrɔn de bɛ région kɔnɔ ani ASIDO ani Sikaso tiɲɛna 2 dɔrɔn de bɛ région kɔnɔ ni ma ye a bɛɛ kɛra Bamakɔ équipe balontan fa a bɛɛ kɛra Bamakɔ équipe de effectivement mais an fɛnɛ bɛ min fɛnɛ fɔ ka da ka bɔra minnu fana bɛ région balontan kunna u ka baara kɛ an ka cɛ bɔ ɲɔgɔn na dɛ an ka cɛ bɛna fɔ région na baara tɛ yen baara tɛ yen dɛ région na baara tɛ yen baara tɛ yen baara tɛ yen mais olu fana t'a fɔ bura moyen ko fana région ligi ninnu tɛ baarakɛlaw tɛ moyen ko fana b'a la bura mais ni tɛ se k'a ta i b'a bila ni mɔgɔ t'i bolo k'a ta i b'a non baara tɛ yen parce que n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Bamakɔ yan a b'a sɔrɔ Bamakɔ ligi la club 300 de ko de affilié la u bɛ compétition kɛ san dɔ par exemple Bamakɔ champion lajɛ championnat yɛrɛ fɔlɔ match 14 Cardasi match 7 tɛ match 17 n'i ye match fɔra kanu mais i b'a sɔrɔ région dɔ bɛ yen olu ye match 7 kɛ ka kɛ champion ye ka na dɔw ye match 5 ka dugu la dɔrɔn ka kɛ champion ye ka na e bɛ se k'o tigi ci yan a bɛ gɛlɛya ballon tɛ ka taa yen u tɛ baara de la o an b'o fana fana vraiment u ka baara région tɛ baara la région na normalement région ligi président u kan ka sponsor de ɲini ka kubu caman da région na a compétition caman organiser région na u b'a to fana ka équipe bɛ bila en jambe u bɛ compétition sɔrɔ hali ni wari t'u kun mais au moins u ka projet ni bɛ baara kɛ ka projet kɛ ka effectivement sponsor ɲini ka fɛn dɔ bila en place ka activité dɔ bila en place Banu Bagaji filɛ ni Kulukoro Banu ye NBB kubu NBB kubu NPS ani gouverneur ka kubu a ko in bɛ da ko Jarajan Jarajan fana ka kubu kubu baden b'a m'o da mais ligue bɛ yen u bɛ san daminɛ k'a ban hali sportif tɛ dɛ
ani civil kalo 12 u ti commission fo organiser ali sport de massi non ma o ko bena to bi len tugudi na ke fo ñoy na boro ba championnat fitini na lu organiser droit wala fana te championnat ina ma ko fene fo de te barala de o bral bi am to fédération kelen mono am se ka fo alama lay koné ale fana tala ka la fédération en communication siraka alama lay koné koné ala baraka la joma ko suma ka pikin do be baraka bo suma ka rola wala ta a nommé comme chargé de communication rattaché à la direction de marketing et communication voilà ma fama pour la félicitation pour bonne chance en fait ni mɔgɔ min ye nin ɲɔgɔnna baara kɛ donc c'est le moment i b'o dɔn mun ye Buguba FC à présent a dirigeant a joueur ani AFE à présent joueur dirigeant u ka dɔn se u ka wuli k'a dɔn bɛɛ bɛ se k'a dɔn bɛɛ t'a dɔn dɛ Janjo Davora. On est mis sur la santé qui est le coffre. Iyo Janjo ba, Janjo Davora. Salif wele Buguba la. Janjo avec Buguba FC wele, avec AFE wele, association football élite à vous wele. Ora monte na Afrique kɔni ka Afrika olu kɔni olu ye cadeau de sɔrɔ cadeau. Ora ni waati na n balimamuso bɛ Afrique kɔnɔ n'o ye Fatim Keita ye an b'a fo dɔn waati na a ka félicitations. Mun ti na bi mun ti na bravo da se bɔ la non e bɛ ka fɛgɛ bɔ la maɲi dɛ jabe affaire de b'a kiri e ye kojugu sini yɛrɛ dala sɔrɔ n'aw sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ a dala sɔrɔ ale fana kiri o fana u kala min non ni baja bɛ taa baja bɛ jira a kɔrɔ ni jira bi don baja bɛ i b'a ye mɔgɔw bolo a kirilen don ni tora jira la a kirilen don kulu tɛna ka kuma f'i na afe yala u ka secrétaire muso dɔ bɛ ale binna o don na fo ji bɔ a dalen kan bura kulu u kɛlen champion ye cɛ dɔ fana bɛ fɔlɔ yɛrɛla duguma o fana bɔra ko bitɔn ɲɛ bolo ko limɔ kunna ye ko aw ta yen aw cɛla dɔ bɛ bin aw gɛnna dɔ bɛ bin donc n'aw bɛ sɔn ka sa aw cɛla koyi olu bɛ délai la ni o tora délai na a ma nɔgɔn bra tiɲɛ yɛrɛ la supporter fɛn bɛ ten i k'i sen bɔ a la o de ka ɲi dɛ donc an bɛ don kunnafoni na mun ye nouvelle entraîneur Real Madrid u ye kunnafoni kɛ juma dɔ ka fɔ a kana laada la wuli sa légende voilà u ye kunnafoni kɛ ka fɔ u ka jɔnjɔn bɛ n'o b'a fɔ ma Karim Benzema u y'a ka contrat prolongé jusqu'en 2023 Benzema yɛrɛ a fana bɛ ka record dɔ ɲini Real kɔnɔ Alfredo Di Stefano o ka bi 27 bɛ Benzema n'a cɛ sisan a bɛ kɔ a la a bɛ tɛmɛ a k'i ja ka 27 bi don ɲinan n'o kɛra a bɛ tɛmɛ nin fana c'est officiel Arsenal u ye kunnafoni kɛ k'a fɔ u ye signature sɔrɔ Ramsdale 23 ans a bɔra Sheffield la u y'a ta Sheffield la a y'a signé jusqu'en juin 2026 mun ye El Mundo Deportivo u ko RB Leipzig k'u ye contact ta déjà
donc n'an bɛ ni denmisɛnnin don ni Guinéen don n'a bɛ Barça la n'a sɔrɔ Iles Moriba H bɛ san 18 na k'a ni Barça o dɛsɛlen bɛ ka bɛn ko la a ka contrat ka ban juin na sa Barça dɛsɛlen bɛ ka wari min proposer Barça ye wari min proposer a ko wari min ka dɔgɔ donc ani Barça bɛ ɲɔgɔn n'o la donc mun ye Hervé Leipzig k'u ye contrat ta ni Barça ye Barça bɛ ka 15 millions d'euros de ɲini a la Iles Moriba a yɛrɛ ye ko dɔ kɛ mun fana ye farafinna kunnawolo kosɛbɛ a ye kunnafoni kɛ Espagne fédération ma k'a bila k'a fɔ a joué ka U17 fɛ an'u ka U16 ni U18 k'a joué olu fɛ ko mais ko international kunda k'a bɛ joué Guinée fɛ o ka ɲi nin ka ɲi nin kɔni tiɲɛ la a ye baara ɲuman kɛ nin nin ka ɲi i fa jamana n'i sera k'a fɔ k'i b'o dɛmɛ k'a jɛ wari kɔ k'o dɛmɛ o ka ɲi foyi tɛ faso bɔ foyi tɛ faso bɔ faso kanu yɛrɛ o ye limaniya ye Iles Moriba an ka foli b'a ye n'o ye FC Séville ye kunnafoni k'a fɔ a taga bɛ yen n'a tɔgɔ Arafa Mir n'a si bɛ san 24 na k'u y'a ta ka bɔ Wolverhampton Arafa Mir 15 millions d'euros mun ye FC Séville y'o de dɔ la a ye san 6 contrat de signé Séville la Arafa Mir 24 ans bon radio RMC fana kunnafoni k'a fɔ ko Sinama ka dɔgɔtɔrɔ bɛ yen n'a bɛ jouer Metz n'a tɔgɔ Pape Sarr n'a si bɛ san 18 na ko nin waati na ko ani Tottenham k'u bɛ ɲɔgɔn la 10 millions d'euros Tottenham k'u bɛ proposer Metz ye nin fana c'est officiel nin ko banna min ye milieu offensif min n'a bɛ jouer Real Madrid la n'a tɔgɔ Martin Odegaard n'a si bɛ san 22 la a ye kɔ don Real la a y'a signé Arsenal jusqu'en juin 2026 35 millions d'euros Arsenal y'o de don a la mun ye a yɛrɛ kelen ka kuma ta a ko k'ale to Real la ko journaliste de y'ale tɔɔrɔ ko tɔɔrɔ tɛ dɛ k'ale ka gɛlɛya bɛɛ Real la ko journaliste de don a journaliste ye mun kɛ ko ne b'a o ka journaliste accusé dɛ ko an bɛ kuma fɔ ale kan ko minnu tɛ tiɲɛ k'an bɛɛ kalo an ma ballon tan de n'i ye ballon tan i tɛ foyi f'i ma i ma fɛn kɛ de o ye Martin Odegaard mun ye latéral gauche brésilien min n'a bɛ jouer Bayer Leverkusen a ye kɔ don Bayer Leverkusen na donc an bɛ to kunnafoniw na i n'a fɔ Lyon i ye kunnafoni di k'a fɔ u ka latéral gauche min bɛ yen n'a tɔgɔ Emerson Palmieri n'a si bɛ san 27 la u y'a ta prêt la Chelsea fɛ 1 an de prêt mais o ye 500 000 euros o y'o de di Chelsea ma Emerson Palmieri 27 ans donc nin fana ko a fana bɛ ko bɛɛ sen na mun ye Alex Beka n'a bɛ jouer France deuxième division fɛ n'u b'a fɔ ma Caen n'a si bɛ san 20 na mais France ka jouer olympique équipe même France équipe olympique de la o sen fɛ a Euro de sen fɛ mun ye u ka tɔn bɛ yen Youssouf ne Lokomotiv Moscou 6 millions d'euros y'o proposé Caen ye pour Alexis Beka 20 ans 6 millions d'euros gardien fana bɛ yen n'a bɛ jouer Monaco la n'a tɔgɔ Benjamin Lecointe n'a si bɛ san 30 la k'a fɔ a ko a y'i kɔ don Monaco a signé Atlético Madrid a bɛna k'olu ka deuxième gardien n'o ye Jean Oblak o ka nɔbila gardien a bɛ k'o ye Benjamin Lecointe 30 ans an bɛ to kunnafoniw na mun ye Sénégal o ka tɔn bɛ yen n'o ye Génération Foot n'a président ye Madi Touré n'o yɛrɛ cira fédération sigi la kɔsan na ani fɛn maître Augustin Senghor de tun b'a la mun ka bɛ kuruman ta ka di Sénégal ma i b'a ka fɔ a ka équipe n'o ye Génération Foot ye o la u y'u décidé k'a fɔ k'u tɛ coupe nationale k'u t'a ta pour des raisons sanitaires coronavirus a ɲɔ ɲalen bɛ Sénégal nin waati in na an kɔni t'a nɔgɔya la kosɛbɛ o kana an sigiɲɔgɔn olu kana se an fɛ yan dɛ u ni jɔn man ka jouer u ni jɔn man jouer tirage kɛra ko u ni kun kan ka jouer mais u ma sɔn k'u tɛ jouer u siranna adversaire ye Génération Foot u siranna de a bɛ taa ni jamana wɛrɛ kan coronavirus tɛ yan u ye salo bɛɛ kɛ k'u kafu la dɔn u taara se jamana ko coronavirus bɛ yen o k'u ka effectif la ko taux de contamination ko o cari u ka effectif la cɛ ayiwa donc an bɛ to Coupe d'Afrique des Nations 2021 n'o ye CAN 2021 par rapport à tirage au sort au kɛra an bɛ mɔgɔw hakili jigin poule la groupe A Cameroun Burkina Faso Éthiopie Cap-Vert groupe B Sénégal Zimbabwe Guinée Conakry ani Malawi bura kunu fédération président ye déclaration dɔ kɛ interview la journaliste ye n'u sera k'o kɛ o ye kibaruya duman ye dɛ ko tirage bannen u ye mɔgɔ bila ka taa Limbe Mali bɛ dugu min na bura k'u bɛna taa yɔrɔ dɔ ɲini u y'a fɔ ministère faral'u kan ministère ka fɔra kan bura k'u bɛna yɔrɔ ɲini k'o kɛ Mali yɛrɛ jabala ye hali journaliste minnu bɛ taa
u b'a fɛ journaliste caman ka taa Burakɔ taa bɛɛ jigin yɔrɔ kelen na ye donc k'a dɔn ko ni Mali jigin yɔrɔ ye Mali drapeau bɛ siri Mali journalistes bɛ kɛ supporters bɛ kɛ k'u bɛ vraiment k'u cette fois-ci u bɛ na essayer ka o laɲini ministère fara l'u kan u ka jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kɔrɔ k'u b'a fɛ o baara kɛ journalistes ye cette fois-ci o fana t'o siɲɛ fɔlɔ ye o tɛna o tɛrɛ sara bɔ journalistes ma ala ka to ka ɲɛnabɔ a tɛ tun ka da ministère a kana ko wari fana tɛ o fana dɛ fa ka sa groupe C Maroc Ghana Îles Comores ale ni Gabon groupe D Nigeria Égypte Soudan ani Guinée Bissau groupe E Algérie Sierra Leone Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire groupe F Tunisie Mali Mauritanie ani Gambie Tunisie Mali Mauritanie ani Gambie donc coupe d'Afrique nationale match d'ouverture le 9 janvier Cameroun ale Burkina Faso le ɲɔgɔn sɔrɔ moi Algérie on a entraîné le Jamel Belmadi ani ka journal tout fait bro a ko tiɲɛ la ko coupe d'Afrique ta chef la ka tugu ɲɔgɔn ko nɔgɔn tɛ bro ale sera nakili ya ale ma nɔgɔn tɛ ko nɔgɔn a b'a ka ma nɔgɔn ma nɔgɔn dɛ bro coupe d'Afrique ka ta chef ni Cameroun yɛrɛ tɛ maaw ma saba kɛ yan bro n'a tɛ tugu ɲɔgɔn saba Égypte y'a kɛ saba ka tugu ɲɔgɔn mais a ko k'a ka gɛlɛn de Cameroun ni fila kɛ Égypte ye saba kɛ olu tɛna sɔrɔ hali Mali mago b'a la sisan sisan bɛna min f'i ye a bɔra a ye tiɲɛ fɔ u tɛna sɔrɔ zen na an bɛ na ni zen ta ye sulasiw bɛ saba ka tugu ɲɔgɔn ka saba kɛ fana ma taa n bɛna kelen f'i ye k'u ta garanti da tan dɛ ni ye b'an ka digirikɛla wɛrɛ bɔrɔ b'a taale de seconde zone minnu ta cɛ ka na tubabuw la ne bura nafa tɛ ninnu na dɛ nafa foyi tɛ ninnu na d'accord an bɛ to kunnafoni na Arsenal u ye kunnafonidi kɛ k'a fɔ u bɛna jamana dɔ ta Atletico Madrid la a tɔgɔ Lucas Torreira a si bɛ ayi Arsenal ka balontan de don a kun y'a prêté salon Atletico Madrid de ma n'o ye Lucas Torreira 25 ans mais nin waati in na n'o ye Italie kɔnɔ n'o ye Gazzetta dello Sport u ko ko Erike n'o ye Lucas Torreira k'ale laban ka b'i kɔ don Arsenal la k'o ye Jose Mourinho ka tɔn n'o Roma o wulilen b'a nɔfɛ nin waati in na nin fɛnɛ c'est officiel latéral droit min n'a bɛ jouer Roma la a tɔgɔ Alessandro Florenzi n'a si bɛ san 30 la a ye kɔ don Roma la a y'a signé Milan AC après avec option d'achat 4 millions d'euros u bɛn'o don a la n'o ye Bayern Munich u ka jɔnɔrɔ ka contrat mana ban u dɛsɛlen bɛ ka jɔnɔrɔ la t'u fɛ yen n'an ko ka contrat banna u b'a essayer k'a bɛ taa mais sen na u ni jɔnɔrɔ bɛ yen n'o tɔgɔ Leon Corteza a si bɛ san 26 la parce que kɔnɔtɔ ye n'o ye goal ko k'a ni Bayern k'u bɛ nin ka bɛn ko la a bɛna ka contrat prolongé Bayern na san 4 u bɛna mun d'a ma 15 millions d'euros par an u bɛn'o d'a ma Leon Corteza donc a ko a bɛ senna ne tun ye kunnafoni dɔgɔdɔgɔ na an bɛ bɔ Europe en Afrique parce que an bɛ don championnat européen ale kɛnɛ kan. C'est le son d'une aventure qui démarre. Un réservoir plein chez nous sommes tous motivés. Nous le voulons tous, nous sommes ensemble, nous sommes prêts. Que l'aventure commence. Chez Shell, nous sommes convaincus que chaque journée doit être une aventure. Chaque aventure commence par la bonne qualité supérieure. Rendez-vous dans notre station-service Shell la plus proche. Obtenez la carte. Shell, c'est Qatar. André, il me semble que ko kingi ka machine ba e bangani ka ko o skole fila sigor la. A sigor gara jume. Bolma pe nyuma so. Jonga 6. Ko ni bi man de soldat. Ga mi a décider changer ko ni so le. Ah comment? Mi est super autocasi. Les frères Sangaré ou nous na ko ni ko taka bo ambele ide dala. Ka darme pi. Na la foka na se kashi. Explication avec 3 jours ko mo woro ko André ga ga ni kunu machine no che. Na ngati krane ga amanyele. Ah, mais 3 jours comme on va faire 6 à 5 étoiles. Moi je vais venir faire 1 jour à la sonne 15 jours. Moi je vais pas 7 à 3. Ça. Eh, on a deux frères à d'autres. Et ma belle mère. Ah, et où est la fille? Ma famille est la même. Il connaît ma deux frères à d'autres. Il m'a famille est la mère. Nya be fo ngoni match ferlo le ngo angiti kanga kala di c'est le match truqué eh wila ka fine ma famille la mere ko ko manga do foka do tu ama na ma flabe fo ya ya flabe
ta woro mi waga moti mo ke na je ko do wala mo toro no ko awa ko to raw même mission ani gam sa yo ok na la sana ke tika che fo le wuli kulu ka fo na baba ke baba sagare mo ke e ko so ro inde kuna te bali ya president fo la le wuli ka fo na belebelew la a ti sabati k'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Cheikh Tihami Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ la belebele yi a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni fura databanan ye an ko min ma Siro Tiamisi n'a y'i ja a fɔ kabako fura kiri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fura databanan ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye san tan ni kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka s'a fara minnu bɛ ni bere bɛ aw bolo tansiyɔn jabɛti hali ni ABC y'i minɛ furudimi duguma kɔnɔna joli minnu bɛ yen ni yɛrɛ dimi b'u la fura in e k'a dɔɔnin da i bɛ kɛ i n'a fili tugu aw minnu bɛ yen n'aw sagot'aw yɛrɛ la siyɔrɔ la musolakaw ka bana gɛlɛn kɔnɔna joliw ka taa fara règle douloureuse kan bana sidɔnbaliw dabaliw ko n'a ye kumana bɔ bana na e k'i jigi sɛbɛ nin kabako fura in na n'o ye El Hadji Cheikh Tihami Haidara bolo nɔ ye o dɔrɔn tɛ minnu bɛ yen ni furudimi b'aw dɛsɛ ka sun n'i tora a kan fɛn min ye sunkalo ye i b'o bɛɛ lajɛlen sun kunkolodimi disi dimi kaba ka taa fara ɲɛko kan hali kɔnɔja banbali bɛ aw da ye diɲɛ don o don sɔgɔma tile fɛ ani wula aw ka bɛɛ y'i ɲɛ kelen ye a sɔgɔ man da ni k'a kɛ dalasi 600 ye n'aw mago b'a la Bamako a bɛ sɔrɔ la nin jɛkafɔ la wala stade Bercy Marsi da la alimentation Mamélon na 78 73 71 98 Koulibarikaw 00225 49 04 26 19 WhatsApp kan wala subahana mansin kan Siro Tiamisi a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ El Hadji Cheikh Tihami Haidara dɔnni ko nafa dɔnni ko cɛsiri an karamɔgɔ anw wasala. Librairie et de la réussite kalan tɛ kɛ abada ni kalankɛminɛnw ma dafa aw ka kalankɛminɛn ko o jɔrɔ o banna a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu a taara kɔngɔ fan kalan kan ka kɛ ni minɛnw minɛn ka bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila aw ɲɛ den a don don kalan na fo ka taa fɔ k'a ka kalan o kun cɛra fondamentalu jardin d'enfants min ye secondaire lycée ka taa bila université ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen janko a ka livre minnu bɛ n'aw de nin bɛ a ɲini na collection flamboyante collection Doriba Horizon d'Afrique dictionnaire la Rousse ale ni Robert Francisco o ye comptable jateminɛw olu bɛ kɔrɔ o y'o ye wada lexique économie calcul quotidien Silabert collection Siam Econo et bio baccalauréat malien registre anglais 90 jours minier anglais kasika donc adona kari anal brochure aseri fon fait ababa de sur ka tabla ouvrage min bɛɛ lajɛlen ye livre kalanden a mago bɛɛ livre mun na wa min ye a kɔnɔ la yiri b'a k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a kalanni na a kɔnɔna la min ye saki ardoisi pikiw ale ni papier aramu ka taa bila fɛn o fɛn n'o de bɛ tali kɛ kalanko kan a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga ale fɛ a ti yɔrɔ filimana a ye taa Bulukasobugu o sugu la k'a ɲɛsin boutique numéro 1 ma yiri maa bonya a bolo fara bɛ caya livre de la réussite a kɛmɛ ka dɔw kɔnɔ ani k'olu sɔrɔ la faransi quoi ko minɛnw minɛ n'o de bɛ sɔrɔ livre de la réussite la o bɛɛ de bɛ sɔrɔ taa n'u wele ko entraîneur wa ou bien ko entraîneur wa ou bien ko jumɛn ko ya numéro d'u ma quoi ne ka numéro d'u ma o ye faransi librairie de la réussite ko bɛ sɔsɔ la ko vous êtes déjà Abidjan de wa ou bien ko Abidjan no manager voilà ke ya numéro d'u ma sel minero labalen na an badenw nin ye kwaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension tɔw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ na i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel minero labalen na Miller Stevia nin ye jabɛti tɔw dɔn fɛn kɔrɔ ye Miller Stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn
Miller Stevia kafara sel minero la balenka nunu jazene do jamana fantan nani bela jilela alimentation ani boutique ko nana nga chamamba sanda Sotafa Société Tabado et Frères régulière de l'ESA mega 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotafa tambado@yahoo.fr. Ye wele dakan ka bɔ Sonatam ɲɛma so yɔrɔ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ Sonatam n'o ye usine min ɲɛsinnen don siraw bamayɛlɛmali ma k'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana jɔli la misali la k'a daminɛ san 2000 ka taa bila san 2014 na Sonatam k'a ye sefa wari miliyari 260 yara ka na faso wale minnu kɛra sababu ye ka baara caman kɛ faso kɔnɔ i n'a fɔ ekɔliso jɔw dɔgɔtɔrɔso jɔw ani sira dilanw ani k'a ye baarada caman dayɛlɛ denmisɛnw bolo bɛ se ka don baara la cogo min faso in fan caman kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Sonatam k'a bɛ welewelekan da ko fɛn dɔw bɛ dilan usine kɔnɔ misali la sigarɛti min bɛ dilan fɛ yan Mali la a sɛbɛnnen b'o kan nin bɛ dilan Mali la min bɛ feere Mali la a sɛbɛnnen b'o kan nin bɛ feere Mali la ani i janto i ka kɛnɛya la sariya kɛlen don k'o wajibiya o la sa sigarɛti feereta wɛrɛ man ka ye maa bolo ni Sonatam ka tɛmɛsira tɛ min kan i n'a fɔ Horizon, Oris, Monte Carlo, American Legend, Sea, Jical o n'a ɲɔgɔnna caman sabula san o san sefa wari miliyari 10 bɛ ca jamana kun minnu tun bɛ se ka kɛ ka ko caman kɛ faso kɔnɔ ka sababu kɛ sigarɛti ŋanamu feereli ye ani a yuruguli ka don o la sa Sonatam ɲɛmaaso ka fara gendarmerie kan polisi nationale ani kiiritigilamɔgɔw k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sariyakisɛ bɛ yen ni o ye loi numéro 10/033 min taara kalo tile 12 san 2010 o bi alamandi bi kan k'a daminɛ sefa wari 50,000 ka taa bila miliyɔn 10 na o kɔfɛ i bɛ se ka datugu k'a ta san 1 ka taa bila san 5 kaso la ni sariya batobaliya kɔlɔlɔ dɔ ye denmisɛnw ka baara sɔrɔ gɛlɛya ani jamana ka sɔrɔ nagasigi ye o tuma Sonatam ɲɛmaayaso kiiritigilamɔgɔw ka fara finitigilakaw kan u ka faamuyaliko ɲuman faso den bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ ni welewelekan in na. Sɔrɔ mama fana donna o sɔrɔ bɛ cɛ ka fɔlɔ cɛ ka sɔrɔ wele kɛnɛ kan donc an b'a fɔ ka wale ɲɔgɔn fo kɔni fɛn fɛn diɲɛlatigɛ waati kunkurun don an bɛ ka fɔ an ka san kɛmɛ kɛ dugukolo sanfɛ an ka kaburu kɔnɔna n'o taara an ka ɲuman kɛ o bɛ caya i ma kɛra faama ye i hakili to fantanw na i kɛra fantan i k'i jigi latigɛ masala ma i ma jugu dugukolo kɔnɔ i ka jugu foyi tɛ limana bɔ foyi tɛ ala ka se bɔ n'an donna kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ don mun ye France u ka Ligue 2 ale 5e journée an bɛ don kɛnɛ kan Ligue 2 donc déjà ale ni Toulouse gagna 4-2 Amiens Sochaux 0-0 Caen Nancy Caen gagna 1-0 Caen Bignona gagna Alexandre Mendy à 17e minute Nîmes Tabarata Dunkerque 2-0 Grenoble gagna 2-0 le Havre Niort Havre gagna 2-1 Havre gagna 2 buts moi Hervé Kofi o Ivoirien dɛ à 38e minute Kofi dɔ bɛ yɛrɛ fɛ yan dɛ o FC ale ni Bastia mun b'a fɛ o tɛ jamu ye dɛ o ye surnom de ye o ye surnom de ye Musa Kone Kofi Musa Kone Kofi o ye surnom de ye Kofi ye Kofi ye Hervé Kofi o kɔni ye gana ye de Ivoirien de don Ivoirien bura ni waati na Madina Sakɔ Bana mara la i tɔgɔ ma fɔ k'a bɛ k'an lamɛn nin waati na ni jini Sidibe k'a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ k'an lamɛn pour FC ale ni Bastia pour FC gagna 2-0 Valence ale ni Rodez gagna 4-1 bɛ kun cɛ sini Karasɛn Auxerre ale ni Guingamp week-end France 3e journée vendredi Brest ale ni Paris Saint-Germain PSG sera dans Brest 4-2 PSG ka 4 buts là mais Franck-Jolé but le Idrissa Gana Gueye Sénégalais dɔ a bi kelen dɔ a don 73e minute but don minnu tɔ ye but dɔ ye Herrera Mbappé ale ni Angel Di Maria donc mun ye Brest fana ka 2 buts là mun ye Benoît ka donna mais n'o ye Steve Mounier a bi kelen dɔ a don 85e minute pour PSG entraîneur Mauricio Pochettino pour baara b'a bolo yen nɔ non a ka effectif là
Bro, n'a du kɔlɔsi joueur dɔ bɛ se ɲɔgɔn ma yen na. Mbappé o de ye k'ale da wa. N'a du kɔlɔsi joueur dɔ bɛ se ɲɔgɔn ma yen na. Parce que n'a nana to ka dɔw bila banna. Mbappé, n bɛna kankari kelen da ye bi. I ka ko jateminɛ ka ɲɛ. Hali Messi ale bɛ a tɛ ka jouer. Joueur ko bɛ bɔ yen na fɔlɔ dɛ. Joueur ko b'a la dɛ. Non, o tɛ Benson. Messi a bɛ jouer, a bɛna jouer a tɛmɛ yɛrɛ. Non, n m'a fɔ a tɛna jouer dɛ. E kɔni b'a dɔn Messi kɔni bɛ jouer, Messi danbe de o diyagoya yɛrɛ. Ayi o tɛ o. Bɛɛ. O b'u ko ka Messi jouer dɔrɔn. Sisan kɛra Messi ka partenaire de ye o. A bɛ jouer. O fana bɛ sigi k'o kuma de kɛ o. O tɛ kɛ ten o. N b'o la n bɛ ka kuma fɔ. A y'a daminɛ ni kulu n'an ka sunɔgɔ la. Sisan Milan gardien fana mun nana PSG la Donnarumma o fana ka kuma bɛ yen. Wa bon ni ye kan ye k'u yɛrɛ kɔnɔ bɔra pe. Ni yɛrɛ de ka ɲi. Ani dɔ bɛ se ɲɔgɔn ma. O la place bɛɛ de bɛ kɛ o bɛɛ bɛ ni mun ye a b'u bɛɛ jouer. N bɛna min f'i ye i bɛ dɔ de bila ka taa. Mbappé ka taa Mbappé ka na yɛrɛ. Mbappé ka na. Last gara kunu 2-0. Saint-Etienne Lille le flan bi 1. Saint-Etienne fa fa Jean Bido. Guinée le défenseur central de la Côte Saint-Lousso. À 85e minute. Donc bi ça Lyon clairement mais on a Lyon à 2 mais match qui nous toka cha. Bana 3-3. Ah bana 3-3. Eh Lyon. Ça va pas hein? Ça va. 3-3. Ah 3-3. Ça 13h Bordeaux-Angers. Au match là, nous Bordeaux avec un 1-0. 8 minutes 0-0. 13h Metz-Reims. Enfin, nous avons gagné Metz va gagner 1-0 ou 2-0. On joue 7 minutes. Metz on est favori. On sait qu'il y a 1-0 ou 2-1. 10 minutes. Comme ça, but de l'eau, ça a 2-1. Donc, mais il va à match. Donc 13h, Montpellier-Lorient. 10 minutes 0-0. 10 minutes 0-0. Montpellier a favori, 1-0 ou 2-1. 13h, Strasbourg 3. 9 minutes 0-0. Strasbourg a gagné 1-0 ou 2-0. Et 15h, Rennes-Nantes. Donc match là, nous avons gagné. Rennes va gagner 1-0 ou 2-1. D'accord, avec Poutier. 12h45, Nice-Marseille. Marseille fait un favori en déplacement. On a gagné 1-0 ou 2-1. En Angleterre, deuxième journée. Liverpool-Portugal, Liverpool gagne 2-0. Djoko Jota, 15e minute. Sadio Mane. 69e minute, Liverpool a but de moi. Moi, Aston Villa, nous avons 2-0. Anwar El Ghazi. Bigelen de Kounou, a 69e minute sur le penalty. Aston Villa français. Crystal Palace a donné Brentford, le fameux 0-0. L'United Everton 2-2. Manchester City a donné Norwich City 5-0. Et Moussa 117 millions d'euros. Nous, Jacques Grealish a bu de Kounou. Arsenal a donné Real Madrid. Après les Biglen de 84 minutes. Brighton a donné Watford. Brighton gagne 2-0. 100 ans, on a Manchester United de Lyon. On joue 10 minutes 0-0. Manchester United pour la Chelsea. On a gagné le gain 1-0 ou 2-0. 13h, Wolverhampton a gagné Tottenham. 10 minutes, Tottenham gagne 1-0. Tottenham est favori en déplacement, on a gagné 1-0 ou 2-0. Et 15h30, Arsenal-Chelsea. Au match là, Chelsea est favori. Chelsea a gagné 1-0 ou 2-1. Et Arsenal fait. Match qui a gagné. Tu fais ça, mon coach, ça. On va beaucoup de monde. Chelsea, moi, on va beaucoup de monde. Benson yaro nungma ba fina tika kuma ni Madrid ta wula Lani Lani tu savais le ça les exercices Espagne deuxième journée Betis Séville Cadiz 1 à la fin c'est Real Maroc gagne 1-0 Grenade FC Valence 1 Espanyol Villarreal 0-0 Atletico Bilbao FC Barcelone kunu tira vraiment double là qu'est-ce là et Bidrou hein ni kama wani kala fla wono bidre o majin ko wala sin majin ko wala majin ko wala awara ko dum tira ko be keme sara majin ni ma kesu ane adana tumuri fo atumuri fo adamine ni masuk
parce que là c'est vrai ka wa sa non bra ba sa pour la amu za bulu le non dela ni ti la ko na bilo do aga chai uri jike ai cheta akilin garan ke amasa asa amasa dizi kon normal ne baro bra fana pige fana banana bra kune mo na zaka kibla capacité garantie et puis mine de gérer ni ke Barça bolo sa il faut c'est pas ça faut là normal ça va pas c'est pas dire pas non c'est fait avec la rapide on sort 15 minutes na binyo ma ba koni Messi taraka bi gala ko ka febe Messi ni ale ma ko Messi tani ko ake ko jouer tu l'as fait même musique ami bon on est mania quoi quand je na mo rini c'est bisa 15h elle a reçu dans la volcano au match elle a reçu dans la fabrica a gagné 1-0 17h30 Atlético Madrid elle Atlético Madrid fait fabrica a gagné 2-0 et 20h le Levante et Real Madrid c'est là les favoris en déplacement elle a gagné 2-1 après la match a gagné on a gagné 2-1 on croit qu'on va faire ça on a gagné l'essentiel lundi 18h, c'est ça qu'à l'NFC Séville. 20h, ça sera Celta Vigo. Italie, première journée. Et là, Vérone, Sassuolo vers la 3-2. Inter, 2000 aller Genoaci 4-0. Empoli, la ligne de Lazio vers la 3-1. Torino, la ligne Atlanta Bergamo vers la 2-1. Bid machine à 16h30. Boulogne, la ligne Saler Nitana. Là, nous venons ensemble. Au match, la Boulogne, elle est favori. Boulogne a gagné 1-0. 16h30 encore, Udinese à la Juventus, je fais un favori en déplacement. On a gagné 1-0, 2-1. 18h45, Naples Venise. Naples a gagné 2-0 ou 3-1. Et 18h45, Roma Florentina. Au match, la meilleure Roma elle est favori, on a gagné 1-0 ou 2-0. Donc, lundi à Togo, 16h30, Cagliari, Spezia. Et 18h45, Sampdoria, Milan, AC. Allemagne, deuxième journée. RB Leipzig, Stuttgart, RB Leipzig à la 4-0. Entre Francfort, Augsbourg 0-0. Fribourg, Dortmund, Fribourg à la 2-1. Hertha Berlin, Wolfsburg à la 2-1. Bochum à la 2-0. Greuther, Rennes Armina, Bielefeld, le Flambeau 1-1. Leverkusen à Mönchengladbach 4-0. Moussa Diaby à Bicrendo à Matila, Leverkusen Francfort. Biofene à l'Union de Berlin. Après, on a gagné 2-0, 3-1. 13h30, c'est 15h30. Bayern Munich FC Pologne, Bayern a gagné 2-0 normalement. Donc, Bitamba Bla. Brian Bitabla, on t'a Katif la Jekaufi. De mec à fort, famille, Coupe Maracana, Katif la Jekaufi, pour un match d'ouverture de Ouledena. Avec 17h, Wati, pour l'entrée, mais nous, au terrain de l'école Jean Saint-Jean. Saint-Jean. Même pas nous va dire pour l'amda faire nous bana bon fait coupe Maracana pour Katif la Jekaufi, quand ouverture de Ouledena 17h Wati, avec pour l'entrée, mais comme Saint-Jean Bosco, bi Ouledena FC Étoile, allez het you give vous le so donc beka pour Chako sur Katif la Jekaufi, puis Kataka pour l'encher Abdazi Jara à la façon de tabura pour briller le club na amu briller le foot si ama ko na ka foli di famille ni wati na sebo la sana kane da robana ka talibo be ko sebo famille banu mo katase maduma ka super ga kamu fo ka foli de agence immobilière de Masoma ko bana ka telo mo ko agence immobilière sori grana problème bien na ka telo me kala ko di ka talo ka ni sojo pour ga ro makamu fo famille ya da utaba ko to kenyeba kambe ayra fo no wati na da robani aka telo me la na ran ko faire kamba fo ouais ni wati na ma groupe WhatsApp mo fo no wati na dagaba kota alma ma fo ta se Moussa Traoré Sotrama sans frontières Amara Wali ya tabari France aleni Fassé Jara Espagne ka se Mame Korkos maleni Isa Kanté France Alfoussine Traoré ale ni Agib Takinago kata se Alou Kamara France Mohamed Sidibé Italie ko fe no kata se Drissa Kamara amale fana fo kata ni wati na Ibrahima Kassoye aleni Drissa Aidara bana ko fe amale fana fo Madi Koulibaly Espagne kata se Mouka Boli Mauritanie amale fo no wati na kata se Masire Fade amale fo no wati na Morbo Konwa Traoré Nokshot Abdoulaye Maïga Libreville kata se Morbo Tambura
an b'ale fo wagati na ka taa se Mohamed Sise ale ni Aluba an b'ale fo fo ka taa se Birahimu Ture an b'ale fo wagati na Mohamed Ture Moti ka taa se Isa Dumbo an b'ale fo wagati na Bakari Balo ka taa se Dawuda Kulubali ma ale ni Ibrahima Jara an b'ale fo Vie Jabate Zan Dumia ale ni Shaka Munkoro ka taa se Zumana Kokaina ma ale ni Dema Sise Adama Traoré ale ni Fode Sako Mohamed Tambadou ka taa se Alu Marigo ale ni Uka Boli an b'ale fo wagati na Ibrahima Sisoko ale ni Abubakar Kurima Alassane Traoré ale ni Moribo Bari an b'ale fo wagati na rappel an ka foli bɛ Sherifu Samara dɔn a n'a ka denbaya n'a kanubagaw bɛɛ bolo an bɛ Usumani Sangare fo fasoko bolo kunu a taara an fo an ka denbaya la vraiment a diyara an ye kojugu an ka foli b'a ye Usumani Sangare fasoko an ka foli b'a ye bolo mun ka dugu de n'a sera bɛ buguba la ko a sase place tunna ko jɛman don ko sase in kɔnɔ a tunna ko fagira ni nafa di ɲɔgɔn cɛ a ka tunna b'a kɔnɔ a ka fiɲɛ tun to n'a ka mili kama olu b'a kɔnɔ la en poudre awa n'ala ka jama fɛ ni mɔgɔ min ka sase mana sase nin a ka jɛ ka sɛbɛn jɛ ka fɔ la awa olu ye 65 82 82 58 72 20 29 26 mais cɛmisɛnnin dɔ sa muso dɔ suɲɛ Jakarta sankɔrɔ mais a tila mobilitigi dɔ y'a gɛn muso fili ka boli mototigi mun n'a ka moto suɲɛra sankɔrɔ n'a papiye caman bɛ moto nin kɔnɔ a ka se jɛ ka fɔ la moto a yera o garisɛgɛ b'a k'a la dɛ garisɛgɛ dunan tɛ ji feere bada la yɛrɛ jigi de ka ne tɛ zon fɛ dɛ yala ne tɛ zon fɛ n'ale zon ye mɔgɔnifin bolo ne t'a fɔ k'u ka hinɛ zon na bura kɛlɛmɔ mɔgɔ si tɛ zon fɛ zon n'a y'i suɲɛ jigitigɛ ka bon mun ye monsieur Lassana Gakou n'a sɛbɛn bɛ ko ɲuman ni wɛrɛ da la a ko